aywa bambe nambe emmeyelay même radio malba fm si jogono aywa kidayela emme doadan wuga yin kan be yo dongo emme belamana aywa bambe nambe delembe subambe kemin pundar be mprepo o kondulungu kidabe adam aywa yamme nglo amba mana elemile jan ibay taraga aywa amba immen aywa kidatara dago yin kan be ambon punda amba mprepo kundi tuleno ma kemin punda aywa be mprepo kida emme kundadam ne bajina ga sen wanna bolungo sen sigay yin kan be bolun kenli idendi no dendi kumele sababu imman daman ja ubu daman di ubu daman naga ji yin kan be imme sababu ga neteli sababu naga amba imme sagana ne imme pdg imme banjugu tungura aywa di jukus wulu kuruj mali aywa no wadi kem pundu kida imme sen sababu de yele non de danyi do so sok sey mum timbe sey aywa mum tomu taga kida imme sababu mum digri joba kida imme sababu ne technique na sagare daga Abokar Diallo miso sonega aywa gamba ibi man gamba be sono gamba be dele ne boyma yakuba tigama yalku ngel suda benam yin kan be wugay bolun ken le pundi meyo ne bomugo commune kuli commune engo sisi do aywa bomugo jabjaba bi imminde kinyi gambe jamana yagana be malikol na be aywa en direct Facebook imminde kinyi gambe imma kemin punda be mbreko kida immu kunda danwa anna kabali yana kabali I kabali ndakuma kabali bolum kenle pundi mewo yen kan be ugay aywa dun danyage immesaga amba jandungo bire amba awrol jela ndakem émission ko na amba kinda kala obo yen kan be wa jigila ma technicien mon wadi me ti wusaga immo be amba bi no wada gen making rebo Abokar Diallo ga no tige amba be immo be do
gadi kembral ndakun mambe gabien nue elala dogo aywa korogon elwa yinamba ambo mwele munyolle emmen obo mwe nda kanal aywa banga ogo yuli mwe kanalige pi belemeli mwe kanalige andal belemeli mwe kanalige dawla belemeli mwe kanalige kida belemada kan ondu yen kanigi biyo ambo mwele munyolle ambo emmen obo ne munyol nda se enje talna aywa towo gundura munyol selo enje talna to gunde yango munyol nda selana aywa nda ne tandi jama pela mumbrade jama aywa dimbiri bele yengen kida kanadan aywa yen namba ambo ogo emmen kundu mwele munyolli ogo ambe men kundu ogo kende ogo elalaga ndey ogo njangin kanibe yen namba ndey ogo ambo emme kemmono yorondo wanole emme bawlum bira pada aywa emmen nde kingi sega ken ma sen bim punda bim bira pokundwa bugay mali kolono biye jamana ya bagi biye emma sen bim punda bim bira pokide emme kundaranwa radio no aywa emme nde kingi sega bi bugay facebook no en direct emme nde kingi nde yende sega bi imma kemin pundu kundwa pundu dumele Cheikh Umar Tuluba wa gado belwa amba bikem wa wonni jima woro sarado amma nyo innaga no wala wodi ngani danya jino mona danya safetu duna danya no sono sowo safetu wala jejel amba bikem an kan dum bangele ne imma aywa Ousmane Yalkuy aywa wa noli ma senu kundon be kundwa abjanna yela woma wurto ko Ousmane Yalkuy Afrique du Sud na wala bien en direct Facebook na emende sa ma senu kundon be kundwa ne ma tanti Mina Soukouna depuis la France. Tanti, bonne soirée et bien écoute radiophonique, merci à vous. Voilà, Brima Yalkuy, docteur Brima Yalkuy, wanole maseno punda umbrapo kidamo kunda dangwa ne Fadjala Marc Sissoko. Ouais, mon ami, on est ensemble, merci pour la considération ensemble. Donc bikem punda bim brapo kidamo kunda dang ne sumela wala gem wala tabion gondo wombe aywa aybambe kongo be kongo la famille wala gem les frères wala gem segumbe aybambe aywa ma bikem den ndwa den dumile yi namba amba jume juri amba tumogo emmem bodwa garbelwa aywa bolun ken li pundu moyo bolun ken li kongul moyo e ken jansilmi awa yinkani be yi namba amba kumnugo emmem bodo amba kap emkem nana amba sagana wa bongo jina aywa mini jongoro yu dabri u jongoro de gerade u jongoro kay sabri dabra jongo yu ko miniga donji min kon barele yaga gambele yinkani be yi namba ko haklegala amba emmina yorondo ne yegule wala irle ko mbota da jen emmel ngonugo ambona micro gambili muno kunda non yele dadanyi aywa emmi dinga no prologue emmi sago bra kende bra maga son ambona so aywa biro go budé marmana bra trum belaw so kende no go gande kaleda ambodo nda i undu yinkani be kende mina so godela so se so dimise aywa so yigre da so ndolum haji so dagandala
do so pade ken men ko wala ambassadeur ne so emmi so aywa ndawlu mona meni gadigini beela emmi aywa ko mode ga soli wala emmi dinga to logo kite Canada i namba emmi ulum galen ben yenkani be animme aywa pugum dagal yandere ji grimu pugum dagal soro ji le ken men gala pugum i namba wadaga ambassadeur ko no bawlun sagge e kide biedem ne aywa Mohamed Yalkuy Ahmed Yalkuy non go fo abien do ma wuden tundwa ali kasudo wala ma onalwa ma bekem denda bimbre ko aywa kile nuk narawa yen kan be i nambara go kingi siga Malba FM fréquence ga 99.5 samedi kem 20h go 21h yey do émission emme dandada dogombe dogoso agime dogom ganda emme kalikenna antemi mi so wasani emme mago ganda immo kenna aywa bigi mi so wasani emme mago ganda immo kenna bagina ga so wasani emme mago kono dogona ganda uwe kenna aywa so mo na won jugolu bigo mo kono na won jugolu so ni mo kono na won jugolu kam a ko kay banga ko mom bangda se ye minna aywa dogon ko mom bangda ndesembele kalken sinna nga bumdu bay galay bumdu wad galay ko min taramon aywa so mon odi yamon tumom dunomon domon tumon digri jommon ganda immo kenna imme dogom ngi fo bawlum be jugi nde ko juga fam nde Canada gambe be alhamdulillah ganda be kenna dogom ku ulundug sing mais nde banya ndogom be dogom ku sugundug sing aywa ku ulodogo ku sugundula ko la ambal min sagana ko de imme aywa radio gina ba mi denna danyade dogo sole émission kané mandina nde togom be mandina be gonlari ne odna demdem nde togom be bila hanne bina hanne anga bi barada ko sababu dega emno aywa yela da danyi émission kanaga emmi sabul nda amma ginayo be senta ma gina mo dum wali nonda yana ja ululle aywa ulunga gina yetenne nga ulumom bil dogo so tagu so ndu gamba non ngala ko yarambe dogo so wadi betolo aywa ule hende kanda yen kanagi be yu aywa wadi ke mi gida go am bana umma dogo no budi wo kida dimisen emmi ansara so kida valeur sa emmi gida go aywa dogo no juyo boyget mala tigega tumala nga tagan dogono ju tagan dogo mbele duya mbele nambara mbele kam mbele golonyu ay dogono mona yemetel bre de so gwade so gwadaga ay wa nafa nyaadi kule kuma ay wa kule dongadi bagina kule dongadi ay wa angangin kane yuguma buse belle ma ko dogo yam tanga bambi sala tanga bambi dogom kanin na jelinga ay wa jamana ndawlu wad besegi segali salagali ken ko ngotem be mara yengi kita Canada yengani be yu bolun gade belal imponda bre ko kundum ay wa dogom ele bigi elalo gade belal andal bangambi jugo bangambi mampag bangambi gade belal yengani be wuga dege yel nem kinya ya wa mele amba bi wuga kibal na emmi dogo radio Malba FM fréquence 99.5 samedi ken 20h go 21h yedo émission emmi dandara mi so sonega yakuba aywa buga yakuba tiga yalpi negal subena yengani be abukar jallo no ni ngay mo be rambabi wanoli aywa apenya dolo wa ma won dendu tumbe wa dolo wa gado belelo wa Anjina baba yo tuma walembe Anjina baba yo tuma walembe Nda walali undi Nda tawali undi Nda tumali undi Nda tawali undi dunia
dunia na iro ayo aye ni ambaja maulunga hijen suna baja maulunga hijen abaidum bisagara ulunga hijen na yanda donga aramaje donga na yanda donga aramaje donga dunna dunne iriya gana mule paramauyo iriya gana mule paramauyo iriya gana mule paramauyo iriya gana Jallo aywa gadu belale abogar jallo indambo dulu police sommili ya gana limma wona yo ne dege Afrique du Sud tagona mammi anage mi bena aywa wala Ibrahim Yalpi indi bundan naga ma sen won den dum den mili ali kasuge wala aywa ma wonnalwa ne akuni dolo aywa hamma kanam bay ma bikem den dum mili aywa apenya dolo wa radio ga fréquence 99.5 wa radio ni manking is ga fréquence 99.5 aywa amdale na radio won hotel bunali hotel radio sombe yenge kita kanada nimam nyo emki ngibano aywa Mali indépendance wodenya Mali indépendance aywa 1962 in me yeli do aywa anawu pelpule nimam nyo emki ngino beno yo anawu pelpule bom stapa palambe aywa Amadou Pombe bele bigen kanbe no nyoga bombia kida binyo ko aywa iye ganda emmono begay ambo boyi sawiyan nyo sie nyo emmin tamutaga emmin aywa timbi emmin sie emmin timbi oba begay kana ambo boyi sawiyan yin maganda bona be nana jinana wi emmi kakali jinna way yin kan ibe yo adnyaga pa bada undu yejima kwellam aywa emmila non do mo way amba bibi yitembe day nga emmina wodo mo onna sena toni emmono amba emmo wotelma yingin kida won yin kan be bam stapa palale aywa Amadou Pombe wadagambe begem mo biya no nyogambe an kala ken ulumbe mo be koñ betrem be koñ be jengem be koñ wada ken emme gida gom adna na sebreyo siyoga nafaga ye ganda kaleda ambado ndey wondu sala breyo la salawlo aywa ndoro ngo kuno yen kida suudo yen kan be inamba amba sebringa ambe membudu amba soynga ambe membudu inamba amba kanga ambe membudu gadi kembelal nyono utrana nyogala kidaba nyono uba nyogala kidaba nyoga sen korese aywa an ukeni kenna inde elna gole yengen kidabelem yengan ibeyo ma sen be ponda be brebo kunda Brahma Kulbali di Nabikul Africa Bouti non go fu garanti bu yedo bembe fanta jawbe aywa adama be filifembe kuma bekem den kunda Nabiko butugo di sawa donc garke belal yengan ibeyo bugay kibelna emmi do do aywa egon emmi bajina na do jina na autre pade wala ne anagu tini tande na kida kibu sen aywa do wajina yin mangande mono do wajina sisini mande jiyele do wajina suya ila jiyele nga do wajina anni gisebe yin mangande mono antume do sala jenya alu togili la aywa kida wo jenya dam kono bo dimbagi aywa emme do gombe endambe minamna aywa awrugay awrubel ne jigila mango awru anga yella so aywa ku dabli de segnon danya ko so bien nga awru belmelege kida kanabe ne yin magande mono endagambe bele bugul ganda bono aywa bimna kida wadada undu emme do wongola emme aywa kida wadada undu num benigi no kolono surtout kurula muga waru udenni aywa endagambe do wongambe bele buguli daddal ni soy angay awru adi ko alal bibegen endagambe bele la danyayu do wongambe be enden tege denni endagambe do won tege denni ko alal bibegin aywa danyandi men ko sombe sogu sin ko udembe yaksin ko awru kanak sin maram bana minna bana awru la bele mo yin ma ganna ibo immona emme an sara soli la paix emme jedaga aywa ko awru dogo awru so aywa sen ogya donc yin ma ganda bono tum yaf kana wi tum dino do wi ne kon go dimbe alhamdulillah emme madugu commune gana jiri galo ibe tandege emme aywa damma
karkinde damma karkinde emme jedaga karkinde ga kon araben biyu endem biyu aywa dogon biyu na kon go aywa iba be sanjabe ne anagu dega misilbe egol gina be kempinda aywa kida be seben endem bu ba hal mel la ben in man gande mono damma kon awru yela endagam be bile kuli aywa damma ne bide yela danye donc dogon be bigam na awru belema biga ku alal be biga yende man danyiyan aywa kon go dimbe iba tandi jodi galanole yela iba be ma pilya ibe pinda bisa biga ibe ga pilya ibe ga pilla aywa endagam be yelen dogon gom bla yela aywa biga ibe be ma sanja ku ya be biga ni mem kere ni yengwe dro non be kan adabe ndu marmuna aywa no kani hanakana jam gando unduno giriya undi aywa jaw yala endagam be nafa belni emre nafa belali dogina ko jegi emme se yana danje mo ben dogina emme jebuga ina man gande mo dogina ga sen semmele kide njawon semmelem jawwon semmelem mi biayo won kide yigire daga jam so hanakana kane emme be endagam be jam so ade ko emme be anga danyadi hanakana aywa kule won kanli sababu de karkinde anan bega ungula enya bembe endagam be ina man gande mo bikem nan basu tole aywa ibe be pilien kuya began mun yinyela ay wakida bibiada yin kan go kibel ti na anga mi don daga be go wo kida biadu ne kibel ne yinga ay wa sen laye juyo wo emme belmbe ay wa emme sema daga wa daga no wo salambon ay wa pedimbe enembe nambe nyomembe wa kem bodo wona kida godon nga banga ile ay wa toga berayo kulo kida ba ambanan biyo u emmele undurele do uemile ambana ndan durile kude kem ndekenli emumele ken so akida wodon dara ni mon gande mono adina ga sen mandia aywa sen mandia mama imna sen yo yenimam pedi ebadi yanso ebe ulunso ebe banga wulukulo so numere nde ebele yenimam nimna sigila im ananga imga ko tan baga basale imle mugulo imme so ebela numeli de imga basale mais sen imme maga njen aywa pedi ebadi ube bel eba seme gina ma du men ben tema ma de ha hay bejeda bodo yuse yay men ben soy ay wa noade numero de ulu men ben la soy ebe numero de ganda ay wa emme sen ma won nga iyo mo no arabe yu mama sen yo yinkane be yu ay wa bel gambla ay wa sanjaga selmiyo sanja be sodo ko alla monne ne bin selmi kida njede bo ay wa belga no ben sanja barad ma juyo bele bukule belga ganda gunda be gelga ganda alal ga ulu so yele odno bono be gambe dépense be gana gambe non yela dépense kana be se gambe bele bugule ba belga hinman be ebe gambe ulu wala be so awa ganda gambana bin nana obodo yengin kita kanada ne mama kanga kemba mama yela da yoro inima gande mono yoro gando kan ulu yinkani be yay membe ulu membe awa iyo mo so belali je emmem pebana gam iyo mo pedi sigi ada belali je emmem pebana gande ganda gan kayla ganda ga anga enja daga gabay ganda ga anga enja daga anga le soyi kan tanga da yega yingini kita kanada ganda kono ay wa famel dina je emme yay membe ulu membe nakide emme tiada sen jojo ni senakali i namba kindan yoy onuno yela sen kalken sala kindan yoy onuno i namba sen kalken sala yenkani be yo ay wa ko kibal ni an mo don dana ngam ga wogobe wogay yela ya wani mele amba be diga wadana an mo kundiro gon warnoli Ousmane Jebkili non go mayen bu yedo wole koroju male wala radio capital na breda ay wa samedi kem 16h go 17h yedo wole wondi belle kuma sen bon tonda be prepo kundwa woga Bokar Diallo yela ni aga min kini mamba be
Yabim ila widelem ni men 20 galada ga minute peni kuligi sigen e wa Sheikh Umar Tuluba e montrna erno bien hana kana dabo ne sumela wala gem montrna le erno bien hana kana dabo non go abjen yayula e wa muizi yalqui e montrna le erno bien hana kana dabo ne ebel wala ma senu pundom bre pokunda ebel Suleiman wa ma senu pundom bre pokida mokunda ran wa i namba bajina bonogo sogon i namba bajina bonogo sogon e wa yin degi tamal kibelega réseaux sociaux bi aywa kibela radio gina baagi bi journaux bi kibelega aywa wana ganda wi alka mundu emme kada tumul kono go aywa pamal monju aywa jawo jella jen donc pamal monju bayni kono go yela e kon dimbe damma sekungula damma nda ungula ragambe ina ma adabe ndiyo aywa mol tumul kono go gawi e mol tumul kono go gawi aywa yenge kita kanada kon le mama aywa yela me emme aywa diengambe emme bawlum diengambe bela anukuna inyade i nambon aywa soade sole kila dumanda belemel jawli aywa kila dumande rek ondu emme kem bat manat mako banga ukada benen wo mol benen wo ningel benen wo kilal benen wo bankas wo koron wo donzan wo aywa jamana ga ba dawo do ginena dawo do gona ga emme kem bat manatuma aywa dum emme kolona kabiyuto tigi mo kolona kabito bigi mo kolona kabito bele mo kolona kabito nga kem irituma gon pon suntume gon yenkani be yu aywa so woda ngandere wo yamla de yenkani be anga yangin kanadi no bolu ngam ne pela mombri aywa ku alal be begin kiren kane ila mum damma ngula da gambe bele bidade ila damma boneli anga be danyede aywa ko jinna dogon anangambe an kuno ingem kono go dimbe aywa yamme mercredi je yega be peni nigi skinga mercredi be nanugo emme aywa ginna dogon anan nanugo bolum gunda ben kida kumra bo kule yadi sosie swadi aywa kida kumbra betuga wa emme bawlum kada belam moltu mo kono wogam be yan mo bana kundenyu gire bisulbu ma sudade aywa kinda be men nengi inamba sitana beken no to sitana anga jumoda kono go dimbe ndetu yabe ne nde betu gambe aywa emme dele aywa sedu tembena o gina dogon secrétaire à la communication délégation on a YouTube ne baba kasuge aywa honorable Amadou Djekli Kadafi Gambo ngeden wala YouTube ne gina dogon jeunesse président emme Dramane Yalku wala YouTube ko kolono aywa emme moti antenne président ga YouTube ko antenne président ga YouTube bankas antenne président ga YouTube donza antenne président ga YouTube ya bien aywa ben tuanga tuluga ya bien aywa ben kibel oba tongela kibel gala donda ben mobuna kida kumbra tonga kida gala donda ben yagi ngeli yayem aywa ara borey prendre no siga ne ni 5 litres ga bidon kesun aywa macaroni carton no ne esend carton peni li aywa sangi i prendre li ben do kumbra ko ya bolongo mona do kumdugo yen kanibe gando kono emme jinna dogon anam sen ben punda ben bre pokida emme kunda ran aywa kad be kanno kad ga kane hanakana breb men brien ku ma brien nga ku kenna pondu sen bin kida hanakana dan ne jam ganda jelni emigen danyade jan jelama awru jelama mar mona kude sigagi kida sewndo kude sigagi kida dimisa ondu tangonon pebe dura tangonon nana obnede aywa awru ma jen mombe ma jen emigen batuma natuma ga wongwa dinkani be ne sitana yo daga sitana ga aywa emilim kule hakli biladi sitana ga ngan nanadin kudable dega ngula beego aywa kono go dimba réseaux sociaux na daga mba be jirade ginna dogon wa ben arab boray peni ma pirande ma gala o wa belal aywa ko o mo ga daginde ko so nda sobo mbila kalken sinna muya kana babimbe muya kana nambe muya kana emme delembe emme skombe muya kana o mo daga o iye butume ndo wado yogo milliard ndo o naga wo o mo daga o ndo ndala emmio kalen kando o mo emmio kal o mo kando kida u emmeli ndon o belo hale hannege isola ndon o belo pour mem ay wakida mem yino aragam be negam be e sandigam be sanginom be kempla waru mombur budu ga godo e jinna dogon wala tomungul
tom aywa i namba antenne membe anga gili ara ko so de ga tom wa kida danda dum ne bureau wona nda to gombe bele bule iye kem kele segadi iye kem kele segadi iye kem gibi wona ko gondi kele segadi be sagum ko aywa ane iye yime ken tamba kele gwade yele kes bona ko dum ko tanga goro la sinda e me membre gambe bureau wona nda to gombe bele bule iye yime aywa iye kem kele segadi be sagado le aywa 16 gandogo iye kem aywa sarade mi ko buru sarade ngala buru ga sen gabo gardien ga sarade mi secrétaire sarade mi di sarade mi courant sarade mi donc dépense sen sego ne ndegamba mare bona gina do wa milliard kuna dama ou bien aywa banque kuna dama be arabaro no yenkire la bele emmen kono jim na na yitu nda amma gina do na yitu vraiment wole kayla donc o makane yu o mo nda kana daga bangan kurundum bangan tunde man bangan do kana e iye butumen do wado yugo milliard bele ko nako yenkan be so gamba réseaux sociaux ba emme do wongo so gamba so do vraiment c'est pas la peine gambon bi sele so sele u kanalu nda kana daga mo gada yen so ni e u njan kana belo u njan uba belo u njan so sew hal ungula ko be ga tuma kida ba yenkan be brim mo ko no emme tuma mun encourager kana ma tuma mun hanne barama tuma mun kurundo man ko tuma mun baba ma milim kuli aywa ganda miyego yenkan be ganda kon la aywa sen famille c'est ena kida mi den na dago aywa emme bawlum même kara bela yen mon ganda bono aywa kida sik kondo be mono yo ni mam gino dammo nda para yama damma nda la raka uwa u yongina aywa yango da yen mo gande mon hal ndela betam bagam be bela yen mo gande mono adina ga mama ga ndi bile bukule ku bon tan belan e u kono yongina la wadu bari vraiment yanga kida be den yen kan be yo yeno karno kana ga in namba la dorono imme bolu ngula ndeken emi makana wo e ndeken tombe aywa groupe whatsapp be damma be ndeken emi makana wo na yen kan be yo emmle ena kida emmi denna aywa iyo do mona bendu non go emmi so pembe taga pembe burmambe to do korombe gutmembe bunnimbe ena jeegi be yen kan be in namba imme bolu ngam bono ga tembade emmi kada belengam bono ga bin temba yen kan be yo taga sembele nde sembe so sembele nde sembe tundu koro nde sembe burma nde sembe bugay butme dagla bunni kala emmim baram emmim poba kana de emmi balu ngon mono kundu bela kuli aywa kide simbi ma anga be sulo do yinkani be yu banga so sembele yesa go be taga sembele yesa go be ule kuli ungula yala de emmi obele yu min wadu uboy mi yaade yabbeda ou bien Cheikh Oumar Toloban de ila banga Cheikh Oumar Ngola Cheikh Oumar ye yabbeda aywa wo yabbel mi yabbel ga kanile yinkani be ganda kon la ene jena je kide immi jadan immi bolu ngam dum gonni yende man wadaga ambassa ko nyuna isa abubakar jallo yele nyo kala ni min kinyema aywa nimam 20 gala daga minutu prendre nege sigen aywa telephone immi ara daga wadaga do ngada dolu nga yendege wadaga gala yen kan be yu wanole ginaba yalku ma won den dum wa yalku wa galu bela wa samma ne telephone yare ki dana digan i em kan daga no jeudi bege i betande wala em sidaw belem ugay sidaw jamana to ko kunan dum be president dum be non ko malne yelade aywa ogono goga wole nda jawe sigambe M5 MRFP immediately became nale yi namba awru anga belema da bela ko aywa nango yelabi ne yelle bi mako no yonjum damma bono gwade damma minelling aywa emmi barade ngay yela kida besen on dimbe baluma gwade yaade bin segre kinda kala anga bebella aywa antembe bowli ndo goy bede ina fo soembe emme kide pepe ginne maraka na mi sembe wa ken kide pepe be gundade bele bukule yaade kinda kala anga bebella ku ka ndo wa kana gabe e kono go dimbe aywa bin ganda segre de nga bebe gana iba emme do yalumbe do yambe do sembe numia ko ba aywa o gonga bin segre de nga iba ya gudron anga ba inga bo ndenyela kono go bin men boga bin pimbra bo aywa do damma agale digali ke nde dalsin nyankunde gisi aywa ibika wa yendegi jejeli ku gandana boy yamalia nden wa bim budumbe buba butemde ni nimbe boy yabayla gudron angana inya bola no ibigan supporter kan nga kana sin yinga nden kon bim pimbra bim buga aywa yenginne kono go dimba réseaux sociaux imi whatsapp bambiken ndam so
nde aywa yanga begwa nde gamba dogon gamba kinde elendabe dogon gamba kindele elendel kon nana hale dibaga kanabi kon ndan tumon gadi yawtenen mom ana saratenen donc yen kan be yu aywa imga silmil mi non nde tuma hakli tuma nde ne hakli ne yalmo aywa nde wadaga be gwaya president gambe be segrigin donc mariana emme dogon gambe gwembe ma gwembe ne donc bego ga daga ma dagal dagali la banga dagal kide da wujigo wusodo bigu ga daga kide da wujigo mo wusodo aywa biga go biga gwa benya segre ko ndambe ibigan sport de kan jenni yana tumay wule ko wujira de ndambe ga go biga ndambe ko ba kide sere ndambe so ndo agu do wu koro ko kida dele ndan ya bin kida gundara ndan gwade ogon yela ogon segre maga buga ya bin kida gundara donc ko bele bukuli haneli no de gwen soy binni ne aywa goyle ga gamba daga dagal jen daga dagal ga imgem nan dogambe imgem nan aywa jaw anga sada yelingada ne yangeni ji dogo ga daga ma dagal aywa daga ingede dagal le ingede dagal aywa telephone yari so eba ye ugen kan be sawade immen der go dambadi 20 73 94 35 allô mon tonton way Shakuma nom bidena awa dena Basondu. Jimele. Ah, tonton. Ça fait ne. Cheikh Mar. Yangin. Wallahi tonton shi dan mai tele. Barge mol kada ken ele berge ne. Wallahi. Ne nge yo barge le kandale kada le gurule. Mari sabe ngende. Kay do. OK. Number 2 mais number de Boursier de Brada, il n'a pas voulu quoi. Donc Boursier de Brada sigla. Non, cara non la bella pubblica che gli hai davanti. Mais là il a il come là. Il n'a pas bella number vraiment il n'a pas il est calme penne. OK. Il n'a pas voulu dire voilà qu'elle n'a pas. Ouais. Pour le pas il regarde. Cara bella bella tonni. Voilà le temps que ni les gens qui vont faire. Ouais. Bon vraiment il y a pas. Bon yene ma gande mo yela to la galengana. Wa to ka na galengana. Voilà hali ni men video ya dinde la yela ginaga sen ya. Yo ga kada ra ginana to la. D'abord nene bim baradin so ngew sawu. Wallahi ke yin sew. Ni ma ko ka dai go. Ndekem. Kada bene ko jama. Ndekem kada bene. Donc mi yakuba yalgo mi ga kada bena. Voilà, mi se voit le kada bena. Donc emmeken kada bela min. Emmeken ki tulumbe. Ouais, emmeken tulumbe. Tolo. Ouais, yakuba tolo Cheikh Mar tolo. Ye kada tefeno. Ndi te kam tele bere. Ouais. Kada tefeno. Do wani tele bere. Ouais. Wala uga yele ke ungula kane uga kubara. Min tembele di bene so kala. Non. Wallahi. So kada kala. Ouais. Jacob dagle arabore kala. Ouais. Bukumi dagle elbiya kala. Wallahi. Nde kem tenu mo karama. Wallahi wajibi. Wala tonto mo na kuti be mo na ba so sembe mo ndawo. OK. Aga wo tanti bala kala mo tanti kare. Ouais. Wala mi so mo de jori ni o. Belama men belama. Dana kere wa tiri wa iba so lu wa mande o. E ga dan babe. Dana ni wala mu o timbe. Wala iba muta wa mande o. E ga dan babe. Sembe so sembe wa Kenya bo. Para sembe Kenya bo. OK. Jacob de Senatiera e mo bo. OK. O ga ma ta wuta. Ne numéro ga rapidement balu mo boge. Numéro mo ga. 62 52 11 52. Voilà. D'accord, femme belama. Voilà. Ousmane yalgo ndemala tolonji. E me ke tolonji. Voilà, e me ke tolombe. E me do ma digido bu yayi ngoy. OK. Do wona kem. Il dit de dire do wona. Ouais, yenwa. On ne tun diga do wona. Ouais, la yenwa. Do grina biro fi ya bele bidi.
Boli yana pere. Na wallahi. Ya ka di debo me yana ko ba di kuda di. Wai. So so ba ko pere. Na wallahi. O wo iri dinga ni ni juga dia. Wai. O ini ka pere di do mo ba. Gari kembele lo kay. Merci amba jugu Amba beta. Ami ami. Amba ini jugusu PDG ya kusanun. Jugu amba ya ko ya PDG ajo do ajo ambe mekema. Gari kembele. Amba Christian no. Amba ami. Amba jankel. Ami ami. Amba umtomia. Amba ami. Merci tonton. Amba jugu beta. Juela wa. Wa oh. Juela wa. Sura wala ke wala tulu be biawa. Wa kida tanga ba fala ya tanga ba bola mande wa kwa. Wala tulu be biawa. Okay, e gara mbabi. Sura de ki wala tulu be biawa. E gara mbabi. Wa ma don. Gari kembele chek. Merci badra. 20 73 94 35 Malbé FM 20 73 94 35 Malbé FM. Allô? Namu? Dena. Dena. Baso ndugoy. Jimen ndugoy. Baso tumalo ndu. Nombe dena. Ejimeli le. Amba bas fogo. Drable tembne. Baso mselele. Amba bas ga fogo goy. Baso ndu. Dire bismillah. Gari kembelel. Amba ami. Hana kana. Wallahi sen ya. Ami ami. Amba ami. Bun hana kana. Oboda goy. Wallahi. Yes, sen yes wallahi. Dagla har men la dagla. Wai no kibil. Wallahi. Amba mi. Dirale. Dire tamra. Bego ga daga kwa. Wai. Dagal. Parce que amina hakle ila tumai hakle de monde hakle bere yengwa longi yela ni ndanda kwa malika wa ibero agoji de malika wa tambe wa jogo malika wa ibero ila bere tambe de malembe donc wai ndanda de ila no malien kengi no malien kengi ila ni no de malien de donc no o mande oga bana damga na bati la pora nda no ko kodini ila oga hatu la bela ni wai oga hatu la ma bare do nda tumai hatu la hatu la okay nda ben kundu la khar de mala ta d'accord fam bela ma nda go nda kana go ma go la yango de ga nongo de ga hatu mande ala inna mande na wai nda mande ala wa mana umbara na wallahi mande ala amana barele oga hatu la ambe mo ami ya sauga bala enda de duangambe dogongambe nda monga de ne yang nare kuga rama nda jambo kokori oga hatu la amba de ko amba ami parce que ben on ma gare ni me dogonle tuan ko jalla dio ile no e ko ma la kinda mo to no lo wai na ai ma gawa oga ie betu la kida no te la wai ie dogona ere to ni te tawa to dogona min dan man ha ya jenna khali wai ndan de ere ni wai ambana ni mo amba ami oga amba boy man yo ami dogona ya khali jenna dogona ndala amba ha jo ma zaman ambe mo na amba ami dogona lo ta amba bazo amba ami atiya eda mira dan na biyo mamu diko nan tumbele dan bele nongon kana dan nan goni ci oba bo o bele ande wai anige o da wancan malawo do wancan mala ba ba inda fadiya bana inda uba ne bana wajja inde inde ande ya biya do ye biya inde ande mo ya melo wai c'est vrai parce que nan tumbo tuma do ba ne ce ma o malawo ay non
Jenelo ande ko do drawo dara diko ko para na tawo ta ka kan won ko. Ko kan won ci dawo ban nan ba so abi. Ay sol. Ah, wo ga da wonga amba hakle fara amba do ko. Gari kembelel. So wo so da nambe so ba to e tidna no tan ko ma no ra diko wo je. Inde ya ba je so won. Okay. Ko do ko ne ma la anu ma antuma ya nan na go de do ne na tidna ma go de. Ah oui. One time dem mom diga le so so ma le wo so ga le bamba so wo so ga le Ulo sawa le usa lo tula edi na mide eladio. Oui. Tambara sawa le usa le ndanga eladio. Na. Ele sawa tumoro. Kam yeto ka. Apere mri ya ni mona garu ni bana. Ulo sawa bana yida usa e santira usa ba ema juode. Oui. Na ka emo to mre. Okay. Oba hakule para ambe. Ami. Ila ba ni na de ni amba chamba wo. Amba mi. Ila ba ni ya amba amba hajo mo amba. Amba mi. Muda artinya jogongale mani jogongale inda balina dale inda la chambe tawa ko tempo ni Gari kembelel. la chamma amba ba so Gari kembelel. amba mi. amba do amba Ami. Merci beaucoup vraiment Gari Belel. 20 73 94 35 Malba FM. Allô. Allo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nombe dana. Awa. Dana. Janle dana goy. Bas kuma la wondo. Bas onde gay. Nombe janne. Temena do wombanga. Bismillah. Diga nan kundro ma. Aha. Undi man kinge sawma. Wallahi mi adme ndal na jingi na jade. Okay, bougay pondu ndani ko pondu be ramba bi. Da ugay bawala do wal ga jappo da. Kembana do ramba bi. Do ne wa jatta ko da. Gari kembelel. Aro jina wa ko jappo da. Gari belel. Kina ba amada ba ya. Gari belel. Ami. Amma ajala na da. Amba ami. Amma jina ba be mo. Amba ami. Ami. Iya, ko da. Gari belel. Amba jube tara tembe. Gari kembelel do gay. Ami. Amba ami. Assalam tembe do gomba merci. 20 73 94 35 uga ndet me wari medenye voilà ndet me namay ndet me gali aga deni beli 20 73 94 35 Malba FM. Allô. Allô, nombre dena. Awa. Nombre Dena. Baso nuwe. Nombre Janne ngoy. Nombre janne. Bosman teli. Bismillah ule werale. Awa bismillah. Jimen no goye gay. Ay gad belal ko no mona do. Kem mona do damba bi. Ay gad belal do mona. Kem mona do damba bi. Amba ami. Ami. Amba ami. Na wallahi. Na. Amba dagal kamedi. Wai. Na amba jamba na ne bonye ni. Hal anan kiya usada. Wai. Amba ku go amba mo. Ami. Hal ya no yawo kana. Ya ne ge jaw. Aha. Tuwa daga kita kane chen. Kun da no. Ah wai. Tuwa daga kita kane kun da le tele. Un kana da un biratia wo be ma. Okay. Ko biratia da wo mu da wo dia un kana di mu ye. Aha. Amba jenga kane da amba mu. Na fasala. Hal kullu wa wila. Wai. Mera ga ubera ule biratia wo bira daga amba kullu mo ben cedo. Wong mbeka ba kwa dia wo kana daga banda kana kun da lu ji da amba kullu mo cedo. Ah wai. Amba ku ga do da amba mo. Amba mi. Amba haji na ga dan. Ami. Iya bona inda la daga amba je na go ja na go. Wai na. Am ko ne. Aiwa. Kuliya ma alu ma ja wo ne jawo. Aha. Amba je ne mo. Amba mi. Do ji ne ya wo ke na amba ko je. Ami. Ma ni kuliya wo ke na amba ko mo. Amba mi. Kuliya ko dinga alu ma je. Ami. Iya da amba ko je. Ami. Yalla da ku yalla ne ji na amba wa ga. Yalla. Aba da ne ji ga alu ma je amba je. Yalla walla yalla. Amba ti wona mo ndo. Ami. Da wal fa bien wa fa bien wala. Jangu. Jangu. Sia wala jangu. Fa bien won dire.
nda amma tiya kama ni yo fadia be ni ken to kala bi na wala na tiya ya to wi dum daga kule ji ko na amba ko baki way ni ya ami amba to no mo da amba elal ji ba ni ya amba ami amba jibu ba ya tara garke mbele tili boss man amba jibu tara oga karge be yo bambe nambe ne radio ko numéro no min bondulum ne min de namana ke mo gay téléphone numéro mo 79 06 40 72 79 06 40 72 ne radio ko numéro na min bondulum ay wanole Assane Gindo ma sene punda brepo kundwa ne mo midile ameri segu non go fo Côte d'Ivoire do woli um dimbenle ma sene be punda be brepo ay wa kide mo kunda ranwa ne Yusuf yalki ma wonna alwa inyamo aywa non bi dawdo buge do inyamo gindo ma sene punda wo brepo aywa kidam kunda ranwa yin kan be yo emi bawlum jamana ga babi immin kin daga mbi aywa Cameroon tawno hamma kanda kurba ma wonna alwa ne Hussein yalki Ibrahim Ombatimbe ba horno mamma yalku maseno punda brepo kundwa Seydou Kuruba mawnalwa Umar wala jema mawnalwa Abogar Tembina mawnalwa Musso banu apundi de monon ko wa aywa hamma wala jam mamidele Idrissa Allah bur yalku maseno punda brepo kinam kundaranwa Ousmane Tembina wala mawnalwa wa ange aywa ange nem gar embelo ange pe garu belwa ne Gabon tawno dawra yalkuwa digadena ma gini quatural nana Issa Kassim yalkuili mamitora yalkuwa wala ken bo buna notewa aywa mamissa Salimatu Umar yalkuili non go Arabie Saoudite yedo wole won dimballe dir Umar Ombatimbe Arabie Saoudite na ma sen won kundwa ne aywa San Pedro no aywa mamiba ba Ablay yalkuili kurujmali ma binden kundwa den dumile États-Unis la amadaga Burama YBC wa diga dela mo Fatmata Keita wa diga dela mo Yabili wa aywa good night wa aywa Khalifa la good night wa good evening wa bo gadi belwa borobo kasuge dire brema aywa borobo tesuge dire brema kasuge dire bogar fofana Aïssa yalkuy ma binden ko sumela to sama ko to dana mawna lwa Ousmane yalkuy naman don do grand première plaque na ne lycée Sunjata na la amata plola na mandon na wala diga dina mo aywa Issa jebli restaurant dogon mawna lwa bugay seru tembre jarta tirana wala essence donno wa diga dina ma bikem punda be brepo kidam punda ragon wa daro buguno lo ne sabule buguno la mo aywa yaram amsa wa diga dina mo aywa na hawa kasugo wala aywa diga dina mo yankan be yu emno wa uba be nga wa daga yala do ala seni gindo unnalun aywa senum punda brepo kundum non go fu Congo Brazza yay do ala seni gindo gadu belel yenamba amba jummi biro wala famille dogon gadi ken belel ne rastrimo salif temene di rastrimo non go banabu yedo ma senum punda brepo kidam punda ro yinkani be imminde bugambe inde babelal gambe wagana imminde ki gambe berna imminde ki gambe immine message inde ci gambe imma kemi punda be brepo kundo wuga i non go janle sellale yela danya imme dinga so imme bela daga ne yela ambana iye jugo immintare malbay fem daneli dinga imme kan dogon ne yugo amba bi midi go 13h yey do wuga yela radio Rampart 97.9 wuga kon la min kinyi bede amba bi kon min kinyi bede midi warle yinkani be wuga sosio ga bum yakuba yalku radio go malba fm fréquence 99.5 mi inde namana téléphone numéro mo 79 06 40 72 79 06 40 72 technique na segre dabuga abawar jallo wuga amba jugbe taran wassalam